बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त कुदरती वसाइल, किस्म किस्म मादनियात, ग्लेशियर, साफ और शफाफ आबी ज़खायर, जन्नत नज़ीर हसीन और जमील वादियों और बुलंद बाला पहाड़ों के देश गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। इस देश की कदीम दास्तानें सुनने और देखने वालों के लिए हमेशा दिलचस्पी का बाइस रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान 28,000 मुरब्बा मील में 6 अजला गिलगित, गिजर, दियामिर, एस्तोर, गांचे और स्कर्दू पर मुश्तमिल तकरीबन 16 लाख आबादी का इलाका है, जिसकी सरहदें बिलवास्ता और बिलावास्ता कई ममालिक से मिलती हैं, जिनमें भारत, चीन, वस्त एशियाई ममालिक, अफगानिस्तान और रूस शामिल हैं। 1947 में जब बड़े सगीर के मुसलमानों ने भरपूर जिद्दोजहद के बाद आज़ादी हासिल की तो भारत के कश्मीर पर गासबाना कब्जे ने यहाँ की हसीन व जमील वादियों और मुसलमानों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। मगर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के गरजोर मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना देकर एक मरतबा फिर भारत से और यहाँ के दुर्गराज से आज़ादी हासिल की। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान यूएन रेजोल्यूशंस के तहत मुतनाज़ होने की वजह से उस दर्जे तरक्की न कर सका जिस कदर यहाँ मुमकिन थी और होना चाहिए थी। मगर 1974 में इस मुल्क की पहली मुंतखब और जमहूरी हुकूमत के वजीर आजम जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ जागीरदाराना निज़ाम और एफसीआर का खात्मा करके अवाम के दिल जीत लिए। एक लंबे अरसे तक उसके बाद यहाँ कोई सियासी और माशी डेवलपमेंट न हो सकी। 1994 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ एलओएफ के जरिए इस्लाहात की और उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आज एक मरतबा फिर एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 के जरिए यहाँ के अवाम की दाखिली खुद मुख्तारी के हवाले से जो मायूसियां थी उनको दूर करने की कोशिश की है। मगर यहाँ अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, अवाम की ओपिनियन क्या है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के अवाम और अवामी नुमाइंदों से। ये हमारे रफ्त है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, एक हकीकत है। एक तवील जुनूद को तोड़ा मौजूदा गवर्नमेंट ने, लेकिन इसके साथ साथ जो अवामी ख्वाहिशात के एक मुताबिक होना चाहिए था, जो हमारे अलायंस का इज्तिमाई एक डिमांड था, उस पर यह पैकेज पूरा भी नहीं उतरता। ठीक है, कश्मीर इशू 2 ममालिक में है और आज तक हल तलब है और इसमें भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फैसला होना बाकी है। अब 2 कुव्वतें हैं, उनके दरमियान एक इशू बना हुआ है, तो उस इशू के तनाजुर में गिलगित बल्तिस्तान का जो खित्ता है, ये 72,000 किलोमीटर का जो खित्ता है, उसमें जो आज़ाद कश्मीर में जो एक सेटअप मौजूद है इस वक्त 74 में इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उनको एक जमहूरी हक दिया गया, या इंडियन हेल कश्मीर के अंदर जो एक सेटअप मौजूद है, नॉर्दर्न एरिया की कौम उनसे महरूम है। आज तक जो कौम चाहती है उसमें अब मैं ये कहूँगा ओवरऑल कि ये हमारी मंजिल की तरफ एक बड़ा कदम है, हमारी मंजिल नहीं। मौजूदा हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की वफाकी गवर्नमेंट ने पिछले पूरे 1 साल से बड़ी मुशावरत के साथ बड़ा जायजा लेकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक निज़ाम हुकूमत दिया है जो मुल्क के सूबों के बराबर उनके मसावी हकूक दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो निज़ाम हुकूमत है, गवर्नेंस सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस करा रही है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को रिलीफ देगी और उनका जो एक दरेना मुतालिबा है कि उनको हक हुक्मरानी दिया जाए, उनको ऐसा निज़ाम दिया जाए जिसके अंदर रहते हुए वो अपने फैसले खुद करें, अपने लिए मनसूबाबंदी खुद करें और जो तामीर और तरक्की का जो एक दौर है, उनकी जो ख्वाहिशात है वो पूरी हो जाए, तो इस निज़ाम में उन सबको कवरेज मिल जाती है। मैं बहैसियत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मदनी रियाज गिलगित बल्तिस्तान मैं गवर्नमेंट के इस फैसले को अप्रिशिएट करती हूँ। उन्होंने अवाम के हुकूक की तर्जुमानी की है। 62 साल से जो हमारे यहाँ के जो अवाम का ये मुतालबा था, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक हतमी शक्ल दी है, एक सूबे का सेटअप दिया है, जिसपे सिर्फ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की नहीं, पीपल्स पार्टी के लोग ही नहीं, यहाँ के जितनी भी पार्टीज के लोग हैं वो सब बहुत खुश हैं। यहाँ के अवाम ने बहुत अप्रिशिएट किया है इस चीज को। 62 साल से जब हमें एक सेटअप किसी गवर्नमेंट में हमें नहीं मिला था, ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हमें मिला है, हमें उम्मीद है कि इसको लेके आगे हम बहुत अच्छाई की तरफ जाएंगे। इससे हमारे यहाँ के गवर्नमेंट का मुस्तकबिल बेहतर होगा और जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं
ضروری نہیں کہ اختلاف رائے سے بھی ہو جائے، ضروری نہیں کہ وہ لوگ بھی خوش ہوں، وہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر کچھ نئی چیزیں تو نظر آتی ہیں، جیسے گورنر وزیر اعلیٰ، اس کے اوپر اسمبلی 33 رکنی اور ان کے اس اسمبلی کے اوپر 15 رکنی ایک کونسل دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن اچھا پبلک سروس کمیشن، آڈیٹر جنرل، اس طرح کی نئی بہت ساری چیزیں دینے کا اس کے اندر وہ رکھا گیا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس پر امپلیمنٹیشن کس حد تک ہوگی. کہ اب تک جتنے پیکیجز اس سے پہلے مختلف حکومتوں کی طرف سے ان علاقوں کو دیے گئے، ان سب کے مقابلے میں موجودہ پیکیج مستحکم اور پاورفل نظر آتا ہے. خصوصیت کے ساتھ اس میں 3 باتیں ایسی سامنے آ رہی ہیں، یعنی اگر جن کی تعریف نہ کی جائے یا جنہیں ویلکم نہ کیا جائے تو میں سمجھوں گا یہ سیاسی طور پر ناسپاسی ہی ہوگی. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کو مین اسٹریم لائن کیا جا رہا ہے، قومی دائرے میں لایا جا رہا ہے گلگت بلتستان کونسل قائم کر کے. موجودہ حکومت نے اس پیکیج میں جو اور بڑا کام کیا ہے وہ اس کا تاریخی نام اس کو دلایا ہے. یہ قابل تعریف بات ہے، اس پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عین اسلامی جمہوری روح کے مطابق ہے، کہ گلگت بلتستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہوگی اس میں قرآن و سنت سے متصادم کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. امید تھی کہ ہم سب کو آن بورڈ کیا جائے گا، ساری جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. ایک تو اس میں یہ کمی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیکیج خود ایک کنفیوژن پیدا کر رہا ہے، کیونکہ یہ نہ پورا صوبائی طرز ہے اور نہ اس میں کشمیر طرز کی کوئی چیز اس میں نظر آ رہی ہے. اس چیز سے آگے چل کر جو اسمبلی چلے گی اس کے اندر جو فیصلے ہوں گے وہ بھی بڑے مبہم ہوں گے، اور وہ اسمبلی کیا فیصلے کر سکے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان نے جو کمٹمنٹ دیا ہوا ہے UN میں، اس کو بھی نقصان نہ پہنچے، پاکستان پر بھی حرف نہ آ جائے، اور ہمارے لوگوں کا احساس محرومی جو پچھلے 62 سال سے ہے اس کو بھی دور کیا جائے. اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر یہاں لیجسلیٹو پاورز دی جائیں اور صحیح معنوں میں امپاورمنٹ دی جائے تو یہاں کے جتنے ریسورسز ہیں، یہاں فارسٹ ہے، یہاں واٹر ریسورسز ہیں، یہاں پن بجلی پیدا ہو سکتی ہے. اس سے ہم صرف نارتھ کو نہیں بلکہ ہم ڈاؤن کنٹری کے چاروں صوبوں کو بھی ہم ایڈ دے سکتے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے گلگت بلتستان کا جو نام دیا ہے اس حوالے سے یہاں ٹوریزم کی یہاں ڈیولپمنٹ ہوگی اور یہاں ٹورسٹ آئیں گے. ویسے بھی یہ علاقہ پرامن ہے. اب شمالی علاقہ جات کا نام ہٹنے سے اور گلگت بلتستان کے نام کے آنے کے بعد میرے خیال میں یہاں ٹورسٹ آئیں گے اور اس علاقے میں ایک معاشی انقلاب آئے گا. ایک عام شہری کی حیثیت سے میں اس پیکیج کے بارے میں جو کچھ کہوں گا وہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنے پیکیج آئے ان میں سے اس پیکیج میں ایک خوبی نظر آئی مجھے کہ اس میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ ہوگا ناردرن ایریا کا، اپنا ناردرن ایریا کا گورنر ہوگا، ان کو داخلی خود مختاری ہوگی، اپنا بجٹ بنانے کی ان کو سہولت حاصل ہوگی، اور یہاں پہ ایڈیٹر جنرل آئے گا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے آفیسز ہوں گے، اور خواتین کی یونیورسٹی قائم ہوگی، اور اس کے علاوہ 35% جو گلگت الاؤنس نہیں ملتا تھا ہمارے ملازمین کو وہ الاؤنس ملا کرے گا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو کوئی بھی آدمی مخالف بھی برا نہیں کہہ سکتا. گلگت شہر گلگت بلتستان کا ہیڈ کوارٹر ہے اور 6 اضلاع سے MLA منتخب ہو کر یہاں قانون ساز اسمبلی میں اپنے عوام کی طرف سے ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. یہ شہر اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ تمام ٹورسٹ ہوائی راستے اور زمینی راستے قراقرم ہائی وے سے اسی شہر پہنچتے ہیں اور پھر ہنزا، غزر، سکردو کے نظاروں کے لیے نکلتے ہیں. یہ ان شہداء کی قبریں ہیں جنہوں نے اپنے علاقے کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور ایک شہید عوام نے ان کی یاد میں یہاں ایک پارک تعمیر کروا کر یہاں کے لوگوں کے لیے قانون سازی کی آزادی دی. جی ہاں، یہ وہ قانون ساز اسمبلی ہے جو FCR کے خاتمے کے بعد وجود میں آئی، اور وہ شہید جس نے یہ سب کیا جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں. اس پیکیج کے حوالے سے دیکھا جائے، ٹھیک ہے، یہ ایک ترقی کی طرف ایک پیش قدم ضرور ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن
हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या ये सूबाई खुद मुख्तारी है या ये हमें आज़ाद कश्मीर तरस कर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम डिस्प्यूटेड हैं जब आज़ाद कश्मीर को दिया गया है, सदर और वज़ीर आज़म दिया गया, इसी तरह शुमाली इलाके के लोगों को भी सदर और वज़ीर आज़म दिया जाए, क्योंकि इसमें आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी कोई एतराज नहीं है। मौजूदा जो पैकेज है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी खूबियां भी हैं। फर्ज करें कि जी अभी हमें शनाख्त के हवाले से डेफिनेटली हमारा हक बनता था कि हम इसको गिलगित बल्तिस्तान ही कहते हैं, क्योंकि तारीख में गिलगित बल्तिस्तान है, यूनाइटेड नेशन के करारदादों में गिलगित बल्तिस्तान है। तो 1972 में भुट्टो साहब ने जब दियामर का जिला बनाया तो उस वक्त जो है इसको नॉर्दर्न एरियाज कहा गया, और हमें खुशी है आज इस बात गिलगित बल्तिस्तान के जो असेंबली ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने, जिसकी करारदाद मुस्लिम लीग गिलगित बल्तिस्तान और मुस्लिम लीग नून ने मुतफिका तौर पर लाई थी, मेरा और हफीज साहब के जो है वो उसमें दस्तखत मौजूद हैं, और हमने उसकी बहाली का डिमांड किया था। मौजूदा हुकूमत ने उसको शनाख्त को बहाल करके मैं समझता हूं कि एक काबिल तारीफ इकदाम किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर बैनुल-अक़वामी सतह पर एक गलतफहमी पैदा हो रही थी कि जो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो है ना वो जंग जगल हो रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त सबसे पुरअमन खित्ता जो है वो है, और हम तमाम जो टूरिस्ट हैं बैनुल-अक़वामी सतह के, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं कि जी आ जाएं, देखें खुद अपनी आंखों से, या बिल्कुल पीस से। तो इस नाम की वजह से हमारी टूरिज्म तबाह हो गई थी, हमारी जो है दिगर जो है मसाइल पर जब कभी भी कहीं और ज़िलज़िला आता, इधर का नाम लिया जाता, तो परेशानी क्या है, उससे हम बच गए हैं, हमें शनाख्त मिल गई है, और हमें यह तवक्को है कि इस नाम की वजह से हम मुस्तकबिल करीब में हमारी टूरिज्म जो है वो बहुत मजबूत होगी, और ये जो टूरिज्म की मजबूती है वो मुल्क के मफाद में होगी इंशाल्लाह।